Well, first of all, okay, what's your name? Udit. Udit, full name? Udit Java. Which branch? Easy. EC. Okay, so Deepthi will now ask you a very general question. If you answer it correctly, you'll get a chocolate. Sure. Okay, Deepthi? Okay, so you look very simple. So simplest question for you. You know what's OAT? Oat. That's a very witty question. But being a South Indian, do you know what's an OAT? Okay. Okay, in regards to OAT, what is the full form of COS? COS, the building, the massive building back there. Any idea? No chocolate for you. No chocolate for you. Okay, somebody else. The pillar is not changed. Blue shirt. Yes. Somebody get the mic there. Twist, please, does somebody get the mic there? We don't want any discipline. Yes, I'm a guard. A guard. A mic to the guard. Papa job. All right. What's the full form of COS? COS. Culture, open shopping. Shopping, sports, not shopping. It's sports. But you answered it partially correct. What's your name? What? Yes. Round? Okay, Akash. What brand did you choose? Giving that answer, think it is now on. It's not the end yet. It's a rocky in there, folks. Here we go. Hello, Thakur! Hello, Thakur! कौन जोर से बोले यार? मैं चला गया हूँ, पूरा ठंडा में है। पूरा ठंडा है। बढ़िया, बिल्कुल।
Now, somebody from the discipline team, please handle the mic. Now, last time we had enough guys answering the question. This time we'll ask a girl to answer some questions. Okay, let me. Well, I was. The one in the red section is there. Do you even want chocolates? Girls over there. Who can refuse chocolate? I'm surprised to know. You don't need chocolates. You're not going to that. Anyways, You know. you need to give them chocolates. Their options they want it or not. Anyways, the girl in the red check shirt. Somebody hand over the mic. Give me hand over the mic to the discipline team. Anybody from the discipline team? Discipline. Pradeep, you want to take the mic. The girl in the red shirt shirt. It's okay. Please control your excitement. We have enough for you. It's okay. Don't make your energy this way. Okay, so red check. Red check. What's your name? Manvi. Manvi. Which branch? Mechanical production. Mechanical production. Here is also another applause. Mechanical production. Okay, stop, Manvi. Another simple question for you. You are a student of Thamar University, okay? You will pass out in 2018. How many years back did the first batch pass out? I'll repeat the question. You people are the class of 2018, okay? Irrespective of the branch, in which year is the first batch of engineering students of Thamar, this college, graduate? Which year? Come again, people let it out. People let it answer. Okay, everyone, please. Please, go to mechanical and production. We can start you all up. Please, we need discipline every year. Okay, 1960 was the year. Okay. So, the Thamar Nautanki team, that is TNT, a society in our college. It's putting up a show that has been put up by your own batchmates tomorrow, K-Lawn 5:15. So, just don't miss the fun. I would request you all to be there 5:15 tomorrow, K-Lawn. A very, very entertaining piece by TNT. And for those who don't know, K-Lawn is the one in front of Jaggi Canteen. Okay, so enjoy the seat. जिंदगी में कभी कोई कुछ खिला कर तो देखो, सादे पानी में रंग मिला कर तो देखो, और गम की बदली अगर छट जाए ना तो कहना आज की महफिल हमारे संग खिला कर तो देखो। ठोको ताली, क्या देख रहे हो? और क्या बात है गुरु, क्या बात है? और गुरु आजकल के बच्चे देखो, दिखाता हूँ तुम्हें उनकी करतूतें। और गुरु देख लो आजकल की ये पनीरी, मुंह में तंबाकू हाथ में बीड़ी, और जब तक पढ़ते नहीं ये माँ के लल्लू तब मिलता है इन्हें जेई में बाबा जी का ठुल्लू। अब तो बस बाबा तारा का मंत्री चलू, चलो लेकर क्या दे तुम्हें बाबा जी के दरबार में। और ठोको तारी, क्या देख रहे हो? ठोको Baba ji, keep on doing it.
Our team का फोन लगा। हेलो टीम तारा वाला हियर। एक विद्यार्थी के एडमिशन कर दो। होगी बोला तारा वाला। मैंने करा दी बच्चे की सेटिंग और बच्चे ने भी कर ली पैकिंग और फिर क्या किताबों को लाल लड़कियों के साथ बांधता रैगिंग स्टार्ट और ठोको ताली क्या देखो ठोको क्या लड़की है बहुत ही सही भाई बात करे जाके आजा यार अरे ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ Can you please tell me where is F202? ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ Yeah. ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ Okay. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੀਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦੇਖਿਆ Yes. ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ Then किथे जाना है? हाय हाय ढिल्लो ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿਰਾ ਲਾਈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ 2 साल 2 टूर लाया इतू सी बात नहीं हमारी कोई इज्जत है कि नहीं अपनी इज्जत मार के रख दे आप इन्हों की इज्जत देख रहे आ जाओ भाई आ जाओ कितना गोरा मुंडा भाई लाइटा लूटा बंद कर दो तो चमकन लग जू अरे पूरा बताते हैं ना राजा पहले जवाब पूरा ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਤਾਂ ਐ ਖੜਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਟੈਕ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਲਸੀ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਨसी आरटी छोटा भाई भी है रजीत सारा परिवार बुक शेल्फ से बढ़िया लगता है तोड़ते जल्दी तोड़ते हैं थोड़ी क्लास शुरू कर देनी है और निकला कोई क्लास नहीं शुरू हो रही है अंदर निकल आ जाओ इस बार से आ जाओ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਆਡੀ ਲਿਖਦਾ ਆਡੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਾਸ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆ ਆਡੀ ਦੇ ਘਰ ਗਮਲੇ ਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਰੇ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨੇਮ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਭਾਜੋ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹਿਓ ਉਹ ਹਾਂ ਬਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਆ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ जनाब देखने में तो बंदा ना कूटा लगता है बहुत ज्यादा वो कूटा तो है ही देखो डेगा कैसे पड़ा है भाजी ने कुछ नहीं किया जी और तो नाम पूछा जी पहली बार देखा नाम सुन के बच्चा बेहोश हो गया जनाब हमने भी पहली बार देखा जी ओए आई कार्ड कटो चलो जी आई कार्ड था जी हॉस्टल पे है आ गया मैं जानना थोड़े आई कार्ड कितने कितने होंगे ओए होए गांधी जी की नजायज फोटो ਇੱਧਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 5-7 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਭਾਜੀ ਮੈਡਮ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਮਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਰ ਲਾ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕਰਾ ਲਈ ਤੂੰ ਰੈਗਿੰਗ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ।